Mtazamaji rafiki yangu, tena kwenye somo la leo nikukaribishe kipindi hiki mahali ambapo tunajifunza kuhusu familia zetu, jinsi gani wazazi na watoto wanaweza kuishi. Hivi miezi mitatu iliyopita nilikuwa kwenye sehemu fulani na mahali ambapo nilikuwa nikikodisha. Nilimuona mama wa pale akaja akaniambia, mchungaji, hivi na kitu ya kuzungumza nawe. Nikasema, karibuni mama, hivi unaweza kuzungumza? Akaniambia, akanieleza, akasema, basi unaona huyu binti wangu tulipoanza kuanzana na yeye alipokuwa bado mtoto mdogo, tulikuwa tunafatana vizuri sana, sawa sawa na mikuki hiyo ya saha hivi, lakini kwa muda fulani tu nimeanza kumuona simuelewi. Hivi nikimkataza kitu fulani yeye anakifanya zaidi kwa makusudi kuliko kile nilichomkataza. Ukimkataza njia hii anaenda kwenye njia nyingine ambayo ni mbaya kuliko ile ambayo nilikuwa nimemkataza. Hivi pastor, nimechoka hakika, naamua kumrudisha kijijini. Huyu mtu alikuwa ni adolescent, alikuwa tunamuita teenage. Hakika ni watu wengi, ni wazazi wengi, sio yule tu, ni wazazi wengi ambao siku hizi wanasema kwamba wanaishi maisha ya kutokuelewana kati ya watoto na wazazi. Hivi waadolescent wamezani ya kwamba wazazi wao wamekuwa maadui zao, na wazazi wamezani ya kwamba waadolescent wao, watoto wao wamekuwa watu wasiofaa, watu wasioeleweka. Kuna hata watoto wengine ambao wanaamua kutoka nyumbani mwao, wanasema hanielewani tena na baba ama na mama, bora niende nikaishi pamoja na rafiki yangu, ama bora niende fanya kazi ya jeshi. Ndio maana leo tunakuwa na mashauri tofauti ambayo tutayatoa ili kwamba tuhakikisha kwamba baba, mama pamoja na watoto wao wa adolescent wameelewana, ama wale wa adolescent wafanye nini wapate kuelewana na watoto na wazazi wao. Napenda hiyo shairi ya Malaki, sura yake ni ya 4 mstari wa 6. Malachie 4:6 dit: il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Hata kama shairi hii inazungumzia mambo mengi mengine, lakini nilipenda kuichukua leo ili kwamba mioyo ya wazazi irudilie watoto wao na ya watoto iwarudilie wazazi wao, kwa sababu katika lengo ya Mungu, mpango wa Mungu ni kwamba watoto na wazazi wote waelewane. Lakini imeonekana kwamba waadolescent hawaelewani na wazazi, na wazazi pia hawaelewani na waadolescent wao. Hivi tuzungumzie kwanza adolescence ni nini? Hiyo ambayo tunaita adolescence ni nini? Teenage ni nini hiyo? Jua ya kwamba hakuna hakika kipindi kigumu katika maisha, kigumu sana kuliko kile kia adolescence. Adolescence inakuwa ni period ambayo inakuwa kati ya utoto na utu uzima. Unapotoka kwenye utoto, unapokaribia kuwa mtu mzima, unafikia kwenye step ambayo inaitwa adolescence. Na hapo inakuwa na changamoto nyingi sana, kwa sababu kunakuwa mabadiliko hata ya viungo vya mwili, hata ya kiakili ama ya mtazamo wa ulimwengu. Mtu ambaye ni mwadolescent na kuwa mtu ambaye amebadilika hakika. Kwa hivi basi tunaweza sema kunakuwa adolescence precoce ambayo inaanza kwa miaka 11 hadi 15. Wengine wanasema adolescence moyenne inakuwa kwenye 16 hadi 18, na ile ambayo tunaita adolescence supérieure ambayo inaanza kwa miaka 18 hadi 22. Hivi watu wanaokuwa kwenye umri ama miaka hizi si rahisi kuwaelewa, wanapigana na wazazi na wazazi hawaelewani nao. Sasa leo nitatoa mashauri kwa wazazi, mambo ambayo wale wa adolescent wanapenda ninyi wazazi muyajue kuhusu wao, na mkiyafuata hakika mtaelewana vizuri. Kwenye video inayokuja ni pale tutaona na mambo ambayo wazazi pia wanapenda wale wa adolescent wayafate na wayashike na wayaelewe, ili kwamba wote wapate kuelewana pamoja. Ni mashauri na inakuwa very practical. Haidhuru uwe na hekima kama ya Sulemani ili upate kuyafanya, lakini ukijaribu tu kuyafanya utaona mambo yataendeka vizuri. Kumbuka kwamba wewe mzazi, nilipenda tuanze na wewe kupatia kwanza mashauri ambayo unaweza kuyafanya ili huyo adolescent wako ajikute kwenye hali nzuri. Wewe umepitia kwanza hiyo miaka, umri wa adolescence, umepitia hiyo kipindi kia adolescence. Ni rahisi kwako kujifanya tena kujishusha kama adolescent ili kwamba upate kuelewana na yeye. Okay? Wale wa adolescent wangalipenda kwanza sisi wazazi
tuwe tolerant, okay? Walipenda tuwe tolerant zidi yao, tuwaelewe, tuwe na subira kwa mambo wanayoyafanya, kwa sababu kwa sehemu zingine wale wa adolescent wanaweza kufikiria kama watu wazima, lakini wanafikiria kama watu wazima na wanaweza kufikiria kama watu wazima, lakini kwa muda mojelea wanatenda na wanaweza hata kutenda kama watoto. Na wewe mzazi usipojua kwamba kile ni kinakuwa very normal, unaweza kupigana na mtoto wako kusema hivi, huyu mtoto mbona ameanza kumalisha miaka, mbona wewe hujui kama miaka imeanza kusongea, kwa nini tena ufanye kitu kama na hiki? Ndio, anaweza kufikiria kama mtu mzima, lakini hata katika matendo yake anaweza kutenda kama mtoto. Hivi wewe mzazi, elewa mtoto wako, ayez de la tolérance avec votre adolescent. Shauri ya pili, tuendelee kukumbuka ya kwamba mzazi adolescent unapomshauria, mara nyingi anaweza kukataa mashauri yako. Baba adolescent anaweza kukataa mashauri yako, anaweza kukataa hata mashauri ya mama, lakini kwake ni rahisi kukubali mashauri ya kijana mwenzake ama rafiki yake ama mtu wake wa kutumainia kuliko hata yale ya mzazi. Hivi wewe mzazi usishinde unapomsumbua siku baada ya siku, unasema wewe nimekuambia hivi na hivi na hivi, mbona hujafanya kile? Ukiona umemwambia kitu na hakubali ama hataki ukifanya, angalia rafiki yake wa karibu ni nani. Huyo rafiki yake umwendee polepole na umwambie nataka hiki na hiki na hiki. Huyo rafiki yako anaweza kusaidia na mtoto wako anafanya kile kitu. Hivi wewe mzazi, kila mara utakaposema kwamba wewe hujui kwamba mimi ndiye baba yako ama mama yako, fanya kile ambacho unataka. Mtoto anasema nitakuonyesha kwamba hata kama wewe ni mzazi, lakini sitafanya kile unachoniambia. Hivi angalia njia nzuri ambayo unaweza kuipitia. Kuna kuwa shauri nyingine ambayo lazima tuifikie. Wale wa adolescent wanapenda wazazi wao wawe na muda wa kutosha wa kuzungumza na wao. Wanapenda wakati fulani mfanye mazoezi pamoja, gymnastic ama exercise physique ama sport pamoja, muwe na muda wa kucheka pamoja, mle pamoja, wanajikuta vizuri sana. Lakini jiulize wewe mama, unasema mtoto wako haumuelewi ule adolescent, acha kwa adolescent nimsikie tena hivi na hivi. Ama kama amekuwa adolescent, umefanya kwa muda ngapi umekaa na yeye kwa ajili tu ya kuongea, mnajadiliana kwa ajili ya mambo mazuri, mnapisha muda pamoja. Wewe baba, je, umekaa na mtoto wako? Ikiwa huna muda wa kutosha pamoja na yeye, ataendelea kuwa mkaidi kwako. Lakini huyo mtoto mwadolescent anapenda uwe na muda wa kutosha naye, mkae pamoja, mzungumze pamoja. Ni mambo ambayo yanamfurahisha huyo mwadolescent. Jambo lingine, waadolescent wangalipenda wazazi wao warekebishe ama wabadilishe mtindo wao wa kuzungumza. Okay? Wanataka wazazi wao wazungumze nao vizuri. Bien communiquer. Donc les commandements, soit les injonctions, les ordres n'est jamais une bonne façon d'exercer l'autorité parentale, et surtout chez l'adolescent. Unapokuwa kama jeshi, ndio unaleta tu maoda hivi, nitoke town nikute umefanya hiki na hiki na hiki na hivi, wewe shimama nenda hivi. Adolescent yeye kwanza kimaumbile hataki mtu anaileta pressure, hataki mtu ambaye anakuwa kama jeshi kwake. Angalitaka mtu akumbembeleza. Kabla wakati unataka kumpatia kazi fulani, hataki mtu ambaye anafanya kama unasema nitoke umeenda shambani, nifike hapa umeshota maji. Anataka mtu ambaye unasema na yeye kwa moyo mtulivu, unakuwa kama unaleta ombi, pendekezo. Sema ingalikuwa vizuri tuone maji imejaa kwenye nyumba kwa sababu inaonekana kwamba maji imepunguka. Hivi mtoto atakuelewa. Lakini kumwambia nitoke, utoka shule, enda kwenye maji, enda fanya hiki na hiki, mtoto utakuta kwamba hatafanya lolote, kwa sababu kwenye adolescence anakuwa na urahisi wa kuonyesha yeye ni nani. Kwa sababu anyway, anakuwa anajaribu anakuwa idealist, creativist, anatafuta kujua mambo yote na iko tayari kujaribu mambo yote anayotaka. Mambo mengine ambayo inaweza sukuma wewe mzazi uelewane na huyo adolescent. Adolescent alitaka kitu kia maana katika maisha yake, anataka kwanza, ili uelewane naye, hakikisha kwamba wewe baba na mama mko sawa, mnaendana kabisa. Hivi akiona baba na mama hawaelewani, hawaendani vizuri, hutaweza kumshauria ule adolescent. Yeye katika tabia yake anataka kuona mama na baba wote wako sawa. Hivi baba na mama mkianza kupigana, mkizienda zile box kwa mwingine, hivi umebadilisha unyumba wenu kuwa uwanja wa mapambano ama ringi ya box. Hivi watoto wako wale wa adolescent hawatakubali ukiwaambia hata chochote, hakubali. Ama akiona tabia yako inakuwa kinyume na ile ambayo unajifunza,
ama unamfundisha, hata kubali. Ndio maana utaona wazazi wenyewe anasema hivi, mtoto wangu alikomaa anapopenda Mungu, alikuwa mcha Mungu, lakini siku hizi ameanza kataa kwenda kanisani. Jiulize, hivi je, wewe mambo unayomfunza unayaishi kweli? Akiona kati yako ndani mwako ya kwamba unamfunza mambo mazuri, lakini wewe unafanya kinyume ya yale, yule adolescent atakuwa mkaidi zaidi. Okay. Anataka mambo ambayo yanavutia, anataka unyumba wenu na familia yenu ipate kuvutia, na ibada yenu ya kanisani ya nyumbani, ile ibada ya maombi ya nyumbani ivutie. Akianza ona maombi ya jioni inafanya saa mzima, tena unakuwa kama unafanya recitation ama unakariri, yanasema mtu kama na huyu mimi siendani na yeye. Fanya kitu kifurahishe, kitakuwa kitu kizuri sana na atapenda hiyo ibada. Isitoshe hata ibada hiyo ya kanisani, kanisa lenu kila mara ukienda humo linakuwa baridi kama mtu amekufa kila siku ya Sabato. Mtoto hataenda pale, ataanza kataa kuenda hapo. Ndipo utamuona anasema hasomea hata mahali ambapo tunasomea, ameanza kujitafutia mahali pengine pa kusomea, kwa sababu pengine ameona mambo yenu yanakuwa baridi. Anatafuta mambo ya kuchamka, anataka mtu amtumainie. Hivi yale mashauri ukiyaweka maanani inaweza kusaidia. Il veut ce que vous puissiez vous intéresser à eux et les aider. Anataka upate kumshughulikia, okay, na umsaidie. Angalia nini nakitaka ambacho kinamvutia na wewe ufanye kikuvutie. Jambo lingine, anataka wale wanataka wasikilize na waelewe. Hivi adolescence mtu ambaye utakuwa unamtolea mashuti leo na kesho yake, anataka yeye pia akifanya kitu muelewe kwanza, msikilize, mpatie muda kwanza aeleze sababu alifanya nini, akafanya hiki kitu ambacho wewe huelewe. Mwalimu, ilikuwaje? Unaweza kunielezea? Na kuelezea na wewe umpatie muda wa kusikiliza na umuelewe. Lakini kila mara ukisema hutamuelewa, hapo mtapambana. Shauri nyingine kwako mzazi, mtoto wako ikiwa amekushinda kabisa, amekuwa adolescent ambaye amekuwa mkaidi, ana haja ya upendo na ukubali. Il veut donc l'amour et l'acceptation. Katika hiyo period ya adolescence, anataka baba mama amuonyesha kwamba haki anamjali, anampenda sana na anamkubali. Hivi wewe mama, je, unaonyesha upendo mtoto wako? Kama amekuwa mkaidi namna gani, usidhani ya kwamba vuta nikuvute ndio itamfanya wewe mtoto wako umbadilishe, lakini upendo. Atakapoona kwamba baba hakika ananijali na ananipenda na ananielewa hata hivyo katika hali yangu, ataanza kutii mashauri unayomtolea. Lakini ukisema utamuonyesha wewe ni nani, atakuonyesha pia kama yeye ni nani. Nakumbuka yule ambaye nimemtanguliza kisa chake, alianza kuambia mama akisema, baba umenifuata, mimi naenda kanisani, nasema hutaki kuenda niende mahali ambapo ninasomea. Hivi ukiendelea kunisumbua nitabeba hata mimba, nitachukua mimba. Hivi ni kusema adolescent anapofanya kitu kibaya, anadhani ya kwamba anakifanya kwenye account yako, anafanya kibaya kwa ajili yako. Ni kusema yeye kwa kujitundika, sema mtaona nitajitundika, sasa mtakosa kama niko wapi. Anadhani kwamba yeye akifariki ni wewe ndio utakuwa umepoteza. Yeye hajua kwamba ni maisha yake. Hivi anataka mtu anayempenda na anayemkubali. Jambo lingine, il veut que nous puissions avoir confiance en eux. Anataka tumtumainie, tumapreciate, tumwambie kwamba wewe rafiki, mtoto wangu, naona kwamba utakuwa mtu mzuri wa maana katika ulimwengu, na nahisi kwamba hata utakuwa rais wa nchi, utakuwa hivi na hivi. Tumtumainie, tumtegemee, tuone kwamba ana uwezo wa kufanya kitu fulani. Ndio, wanaweza. Katika video zinazokuja tutaonyesha jinsi gani vijana waliweza katika wakati wa Biblia, katika historia, hata sasa wana uwezo wa kubadilisha mambo. Wale watu wanapenda kwamba tuachie uhuru wa autonomie, wa independance, le raccorder un certain degré d'autonomie. Hawataki kila mara useme ulishinda wapi hivi na hivi, wanataka waachie ka uhuru kwanza. Wakifanya kazi, sio kwamba utakuwa unauliza tena umetoka wapi, tena umefanya hiki namna gani, business yako imeingiza nini na anataka kwanza umwachie kamda peke yawe manager wa kitu anachofanya. Ukimshauria, ukimwangalia ndio, lakini uwe na mipaka. Ukiendana hivyo na mtoto wako, mtaendana vizuri. Hivi rafiki yangu, ukiwa na swali ama changamoto kuhusu somo la leo, unaweza kutuandikia kwenye comment ama kwenye namba yetu ya WhatsApp. Lakini kwenye video inayokuja tutaangalia pia mambo ambayo wazazi wangalipenda wa adolescent wao pia wayajue kuhusu wao, ili wapate kuendana vizuri. Adolescent hajawahi kuwa adui wa mzazi, na mzazi pia hajawahi kuwa adui wa kijana ama wa adolescent. Kunakuwa kutokuelewana, lakini tukipata mashauri haya tunaweza kuelewana vizuri. Asante Yesu kwa somo la leo. Mara tena unataka mioyo yetu si wazazi irudie kwa watoto na watoto warudie kwetu. Utusaidie kuweka neno lako ndani ya mioyo yetu, ili kwamba tupate kufika mahali pa kuelewana kati ya wazazi na waadolescent.